Ito po yung sa kabila oh. Ayan oh, sementado na oh. Ito yung papuntang open canal. Ayan yung gaso na gasolinahan. Ayan oh, konting tiis na lang to. Shout out Imus. Lapit na matapos yung flyover oh. Dito sa Malagasang puntang Pascam. Open canal. Dito papuntang District Mall, Aguinaldo, papuntang Daang Hari. Yun, shout out. Ito na yung flyover dito sa may Imus oh. Papuntang open canal. Pasong Kamachile. Doon papuntang District Mall. Doon papuntang Aguinaldo. Ito yung ano, lapit na pala oh. Kung nagawa yan, dali na ng biyahe. Diretsong MCX galing Rosario, papuntang MCX, papuntang SLEX. Doon oh. Yan oh, shout out. Konting kembot na lang. Yan, pwedeng dumaan ng truck dyan. Ayan, dito sa ayan oh, Barangay Malagasang. Malagasang ano ba yan? 6 ayan oh, dito yan sa Malagasang. Ayan, shout out. Yan na po yung ano, flyover.